Hi guys, welcome back to my channel again. Yun, start na. Ayan, salita ka daw. Hello. Ayan, aba. Partida, 10 subscribers na ako ha. Kahit di ako marunong mag-edit. Yan, game na tayo. Okay, game na. Game na. Tatabi ko dito. May pahing ka daw. After 2 months, no? Oo, after 2 months. Please, round sound tayo guys. Pusa. Yan. Ito nga pala si Joseph yung bago kong kasama. Magaling yan guys, magaling. Master na yan sa sniper. Highlights. Kuya, sa likod mo! Sabi sa likod mo, kuya! Walang tao. Contact with enemy. Patay! Nice. Marlon, ulit! And guys, nagpalit tayo ng sniper. Hi ka daw, hi guys. Hey! Ayan na guys. Nabomba na ako. Sa gilid. Sayang. Kanina pinakita ko. Ayan guys. Ito na pala ang mga gamit ko ngayon. May mythic skin na ako guys. Ayun o. Wow, ganda naman ang isang sarili. Pogi ako eh. Joke lang. Joke lang. Nahuli na naman po katali. Music na yan. Lagi na lang namamatay. Shish. Reloading. Yan na. Grenade. Serious mode daw po si Joseph. Pakitaan mo daw ng galawan. Panoorin natin mamaya na. Tapos na ito. Ako lang to guys. Enemy in sight. Double kill. Kita nyo. Ayan, Kuya Helen. Ipapakutang cellphone. Kuya Helen. Enemy contact. Sa likod mo, Kuya Helen. Galing ni Kuya Helen na. Is. Bagong-bago na talaga after 2 months. No, Joseph. Sugar ka ba? Grenade out. Uy, isa na lang yung kalab. Ay, Nice.